فردوس الرحمن ظلال فردوس قال منصور بن عمار كان لي صديق مسرف على نفسه አንድ ጓደኛ ነበረኝ ራሱን ያባከነ ከዛም ተውባ አደረገ وكنت أراه كثيرا ታዲያ ብዙ ጊዜ አየው ነበር ብዙ ጊዜ ከሚገዙት والقوام والصوام ከሚቆሙትና ከሚጾሙት أراه كثير العبادة والتهجد ብዙ አየው ነበር በዒባዳና በተሃጁድ ففقدته أياما ከዕለታት ባንዱ ቀን فقيل لي هو مريض አሞታል ተባልኩ فأتيت إلى داره ወደ ቤቱ መጣሁ فخرجت إلي ابنته ሕፃን ልጅ ወጣች فقالت من تريد ማንን ትፈልጋለህ አለች قولي لأبيك فلان ለአባትሽ እገሌ መጥቷል በይው فاستأذنت لي አስፈቀደችልኝ ثم دخلت ከዛም ገባሁ فوجدته في وسط الدار ቤት ውስጥ አገኘሁት وهو مضطجع على فراشه ፍራሹ ላይ ተኝቷል وقد اسود وجهه ፊቱ ጠቁሯል وأذرفت عيناه አይኑ ያነባል وغرضت شفتاه ከንፈሩ ደርቋል فقلت له وأنا خائف ታዲያ منه ለሱ ፈርቼለታልኩ يا أخي ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا لا الله إله إلا الله ማለትን አብዛ ففتح عينيه አይኑን ከፈተና فنظر إلي بشدة አተኩራይቱን ሲያበቃ ثم غشي عليه እንደገና ተመለሰ فقلت له ثانيا አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ አልኩት ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ማለትን አብዛ ثم كررتها عليه ثالثا አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ደገምኩለት ففتح عينيه አይኑን وقال ከፈተና አለኝ يا أخي منصور ወንድሜ መንሱር ሆይ هذه كلمة ይሄ ቃል قد حيل بيني وبينها ከኔ ጋር ግርዶሽ ፈጥሯል هذه كلمة ይሄ ቃል قد حيل بيني وبينها እኔ ላይ ተጋርዷል فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا العظيم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم አልኩት ثم قلت له ከዛም አልኩት يا أخي ወንድሜ أين تلك الصلاة የታሊያ ሰላትህ والصيام والتهجد والقيام ጾምህና ተሃጁድህ ስግደትህ فقال አለኝ كان ذلك لغير ያ الله እኮ ለአላህ አልነበረም كان ذلك لغير ያ الله ለአላህ አልነበረም وكانت توبتي كاذبة ተውባዬም የውሸት ነበር إنما كنت أفعل ያንን ذلك ስፈጽም የነበረው ليقال عني እንዲባልልኝ وأذكر به እንድወሳበት وكنت أفعل ذلك ያንን رياء ስፈጽም للناس የነበረው ለይሉኝታ ነበር فإذا خلوت إلى نفسي ወደ ራሴ ስመለስ أغلقت الأبواب በሩን ዘጋለሁ وأرخيت الستور መጋረጃ ጋርዳለሁ وشربت الخمور መጠጥ ጠጣለሁ وبارزت ربي بالمعاصي ጌታዬን በኃጢአትም አምጻለሁ ودمت على ذلك በዚህ مدة ሁኔታ የተወሰነ ከገፋው በኋላ فأصابني المرض ህመም አገኘኝ وأشرفت على الهلاك ለሞት ተዳረስኩ فقلت لابنتي ለዚች ልጅ هذا ያልኳት ناوليني ያንን المصحف ቁርአን አቀብኝ فقلت ከዛም አልኩ بعد أن أخذت ቁርአን المصحف ከወሰድኩ በኋላ اللهم አላህ ሆይ بحق كلامك هذا በዚህ ሐቅ ንግግር የሆነብህ في هذا المصحف በዚህ العظيم ታላቁ ቁርአን إلا ما شفيتني አድነኝ ورفعت عني البلاء ይህንንም ማዕት አንሳልኝ وأنا أعاهدك እኔ ደግሞ ቃል እገባልሃለሁ ألا أعود إلى ذنب أبدا ሁለተኛ ወደ ጥፋቴ እንዳልመለስ ففرج الله عني አላህ ፈረጀኝ ففرج الله عني አላህ ፈረጀኝ فلما شفيت ከዛም ስድን عدت إلى ما كنت ወደ عليه ነበርኩበት ተመለስኩ وأنساني الشيطان ሸይጣን አስረሳኝ العهد الذي بيني وبين ربي በእኔና በአላህ መካከል የነበረውን ቃል فبقيت ኪዳን على ذلك مدة من الزمن በዚህ ሁኔታ የተወሰነ ቆየሁ فمرضت مرة ለሁለተኛ ثانية ጊዜ ታመምኩ أشرفت ይህኔ حينها على الهلاك والموت ለሞት የተቃረበ ህመም ገጠመኝ فأمرت أهلي ቤተሰቦቼን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط الدار እንደ كعادة ልማዴ ቤቱ መሃል ላይ እንዲያመጡኝ ثم دعوت بالمصحف ከዛም በቁርአን ጸለይኩኝ فقرأت فيه የተወሰነም ثم አነበብኩ رفعته ከዛም ከፍ አረኩትና اللهم አላህ ሆይ بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك በዚህ መጽሐፍ የሆነብህ إلا ما فرجت عني ፈርጀኝ ورفعت عني البلاء ማዕቱንም አንሳልኝ فاستجاب الله مني አላህ ተቀበለኝ وفرج عني ፈረጀኝም ثم كزام عدت إلى ما كنت عليه من اللهو والضياع ወደ ነበርኩበት ጥፋት የተመለስኩ وكأني عاهدت الله ألا ልክ أعود ከአላህ ጋር ቃል ኪዳን እንዳልነበረኝ فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن አሁንም ታመምኩ አሁን በምታየኝ ህመም ላይ فأمرت أهلي ቤተሰቦቼን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط الدار ቤቱ መሃል ላይ ያስቀመጡ كما تراني እንደምታየኝ ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه ከዛም ቁርአኑን ልቀራ ስገልጽ فلم يتبين لي حرف واحد አንድም منه ቃል ቁርአኑ ላይ ሊታየኝ አልቻለም دعوت ቁርአኑን بالمصحف አምጥቼ لأقرأ فيه ልቀራ ስል فلم يتبين لي حرف واحد منه አንድም ቃል ሊገለጽልኝ አልቻለም فعلمت አወኩኝ أن الله سبحانه قد غضب علي አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ተቆጥቶብኛል فرفعت رأسي إلى ራሴን السماء ወደ ከፍ አረኩኝ وقلت ከዛም አልኩኝ اللهم አላህ ሆይ فرج عني يا جبار السماء والأرض ፈርጀኝ ጀባር ሰማዋት ወልአርድ اللهم فرج عني አላህ ሆይ يا جبار السماء والأرض ፈርጀኝ ጀባር ሰማዋት ወልአርድ فسمعت ሰማው كأن هاتفا ልክ يقول እንደ ጥሪ
تتوب عن الذنوب إذا مرضت በታመምክ ጊዜ ተውባ ታደርጋለህ وترجع للذنوب إذا برئت ከህመም ስትድን ትመለስበታለህ فكم من كربة نجاك منها ስንት ችግር ነፃ አወጣህ وكم كشف البلاء إذا بليت ስንት መዓትህን አነሳለህ أما تخشى አትፈራም بأن تأتي المنايا ተአረሙትህን መምጣት وأنت على الخطايا قد لهوت በወንጀል ላይ ሆነ قال منصور بن عمار منصور بن عمار والله ما خرجت من عنده والله كبيت إلا وعيني تسكب العبرات እንባይን እያዘነብኩ ቢሆን እንጂ فما وصلت الباب ልክ በር ላይ ስደርስ إلا وقيل لي አሉኝ أنه قد مات ሞቷል አሉኝ حيل بينهم وبين ما يشتهون በእነርሱና በሚፈልጉት መካከል ከልካይ ገባባቸው باللطف عاملك الخبير لم يخل عمرك من نذير أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير باللطف عاملك الخبير لم يخل عمرك من نذير أقبل فنور كتابه زاد إذا የአደም ልጅ ሆይ القبر كل يوم ينادي ቀብር ሁሉ ቀን ይጠራሃል يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ القبر كل يوم ينادي ቀብር ሁሉ ቀን ይጠራሃል يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تمشي في جماعة على الأرض መሬት ላይ በህብረት ትጓዛለህ وسوف تقع وحيدا في ሆዴ بطني ውስጥ ስትገባ ግን ብቻህን ትቀራለህ يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تفرح وتمرح على ظهري ትደሰታለህ ትቦርቃለህ ጀርባዬ ላይ وسوف تبكي في ሆዴ ውስጥ بطني ስትገባ ግን ታለቅሳለህ يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تأكل أموال የወለድ الربا ገንዘብ ትበላለህ والحرام واليتامى على የየቲምና ظهري የሐራም በጀርባዬ وسوف يأكلك الدود في بطني ሆዴ ስትገባ ግን ትሎች አንተን ይበሉሃል يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تنظر إلى الحرام ወደ بعينيك ሐራም በአይንህ ታያለህ وترى ما ينتظرك ሆዴ ውስጥ ስትገባ የሚጠብቅህንም ታያለህ المصيبة الكبرى أن ትልቁ ችግራችን እኛ ሟች እንሸኛለን ولا نعود إلى الله ወደ አላህ እንመለስም مصيبتنا أننا كل يوم ችግራችን እኛ ሁል ቀን ሬሳ እንሸኛለን ወደ መቃብር كل يوم يموت حبيب ሁል وقريب ቀን ይሞትብናል ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት አባት እናት لكننا لا እኛ نعتبر. ግን አንገሰጽም سبحان الله ሱብሃንአላህ أما كان معنا قبل الساعات ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን أما كان معنا قبل ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን أما كان يأكل معنا ከኛ ጋር ይበላ አልነበረምን أما كان يتونس معنا ከኛ ጋር ይጫወት አልነበረምን أما كان يشرب معنا ከኛ ጋር ይጠጣ አልነበረምን أما كان يلهو ويمزح ከኛ معنا ጋር ያሳልፍ ይቀልድ አልነበረምን هكذا الدنيا በቃችነሽ ዱንያ هكذا الدنيا ችነሽ ዱንያ بأبسط ما يكون እንዲህ በቀላል يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تسقط አጠገቤ የነበረ ሰው በሰዓታት ውስጥ ቢሞት ምን ይባላል بالله عليك በአላህ ይሁንብህ يقال ይባላል قربوا فلان እገሌን አቅርቡት ضعوا في القبر فلان እገሌን ቅበሩት ضعوا في القبر الدكتور ዶክተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر المهندس ኢንጂነሩን ቅበሩት ضعوا في القبر رجل الأعمال ኢንቨስተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر هذا الغني ይህን ሀብታም ቅበሩት አይባልም يقول قدموا الجنازة የሚባለው ሬሳውን አስቀድሙት ነው هاتوا الجنازة ሬሳውን አምጡት صلوا على الجنازة ሬሳው ላይ ስገዱ اتبعوا الجنازة ሬሳውን ተከተሉት خلعت كل الألقاب ሁሉም ቅጽያ ተነሳ الألقاب كلها خلعت ሁሉም የክብር ስም ተነሳ فما الألقاب تبقى የትኛው ቅጽያ ይቀራል ولا الأوسمة የትኛው تبقى. ስምስ ይቀመጣል إذا كنت تملك سيارة መኪና ያለህ ከሆነ ضع أمامها ወይ ከፊት ወይ ከኋላ ጻፍበት እንዲህ ብለህ عش ما شئت فإنك የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ في بيتك በቤትህ ውስጥ ضع في واجهة ዘውትር ስትገባ በምታየው ቦታ ላይ ጻፍ عش ما የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ ብለህ ضع في جوالك በሞባይልህ ላይ في ማስቀምጥ خلفية جوالك በሞባይልህ ስክሪን ላይ كلما ሁሌ فتحت ስልክህን الجوال ስትከፍተው ታየው ዘንድ عش ما شئت የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ أنتم اليوم في الدنيا ዛሬ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ናችሁ وغدا ستكونون مثل
سكان ነገ ደግሞ የቀብር ነዋሪዎች ትሆናላችሁ أيها المغتر بصحته አንተ በጤንነት የተሳለልክ ሆይ أما رأيت ميتا የሞት አላየህምን من غير سقم ያለ በሽታ وأيها المغتر አንተ በቆይታ ርዝመት أما የተሳለልክ ሆይ رأيت مأخوذا من غير አላየህምን علة የተወሰደ ያለ ህመም والله በአላህ ይሁንብኝ ستبيت في القبر ቀብር ውስጥ وحدك ብቻህን ታድራለህ وسيباشر التراب خدك ጉንጭህን አፈር ያገኘዋል وستنعش الديدان لحمك ትሎችም وعظمك ስጋህንና አጥንትህን ይወጫጭቁታል وستبقى رهين عملك ከሥራህ ጋርም ትገናኛለህ اعتبر بمن مات ካንተ قبلك በፊት በሞቱት ተገሰጽ وربي ستندم በጌታ የሆነብኝ ትጸጸታለህ وربي ستندم على تفريطك في በጌታ صلواتك የሆነብኝ ሰላትህን በመተውህ ትጸጸታለህ وربي ستندم በጌታ የሆነብኝ على ትጸጸታለህ تفريطك في صلواتك ሰላትህን በመተውህ وستندم على ضياع ትጸጸታለህ أوقاتك ጊዜህን በማባከን ولن ينفعك الندم ጸጸት ግን አይጠቅምህም أولم نعمركم በእርሱ ውስጥ ያስታወሰን ሰው ما يتذكر فيه من تذكر የሚገሰጽበትን ዕድሜ ያላቆያችሁምን አስጠንቃቂ መጥቶላችሁ አላስተባበላችሁ ስለዚህ ቅመሱት ለበደለኞች ምንም ረዳት የላቸው በእርሱ ውስጥ ያስታወሰን ሰው የሚገሰጽበትን ዕድሜ ያላቆያችሁምን አስጠንቃቂ መጥቶላችሁ አላስተባበላችሁም ስለዚህ ቅመሱት ለበደለኞች ረዳት የላቸው ተሰነቅ ለዚያ ቅሮት ለሌለው ሞት የባሮች ቀጠሮ ለሆነው ምንም ያህል ብትወነጅል በሕይወት እያለህም ቶብት ከመተኛትህም በፊት ንቃ ትጸጸታለህ ትጸጸታለህ ያለ ስንቅ ከሄድ ፈጣሪው በሚጠራ ጊዜ ምድለ ቢስ ትሆናለህ ያስደስታል የሰዎች ጓደኛ ሆነህ እነሱ ስንቅ ኖሯቸው አንተ ያለ ስንቅ ስትሄድ ዘይድ ኑመይሪ እንዲል ነበር ሞት የሚመጣበትን ጊዜ አውቄ ቢሆን ኑሮ በሐዘንና በጭንቀት ተጠብቀው ነበር እስኪመጣብኝ ድረስ ታዲያ እንዴት ሊሆን ነው ሳላውቀው ታዲያ እንዴት ሊሆን ነው እኔ ሳላውቀው በጧት ይምጣ በማታ የመጨረሻ ንግግሬ ልብ የምትለኝ ከሆነ አንተ በሁኔታ ደስተኛ ነህ አንተ ዝግጁ ነህ ሞት ቢመጣ ዛሬ ዝግጁ ነህ አንተ በጥሜት ላይ የዘወተርክ ዝንጉ ሆይ ነገ ባንተ ላይ ጥሪ ይደረጋል ابن عباس رضي الله عنه እንዲህ ብሏል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ሰው ሲመክሩ ሰማው አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት ወጣትነትን ከርጅና በፊት ጤንነትን ከህመም በፊት ሀብትህን ከድህነት በፊት ትርፍ ጊዜህን ከመጣድ በፊት ሕይወትህንም ከመሞት በፊት አንተ በሚመች ጊዜ ላይ ነህ አንተ በሚመች ጊዜ ላይ ነህ የቀረውን አስተካክል ይቅር ይባልልሃል ያለፈውም የቀረውን ካልሆነ ግን ባለፈውም በቀረውም ትያዛለህ መቼ ነው የሕይወትን ዋጋ የምናውቀው ሞትን ስናየው የሕይወትን ዋጋ እናውቃለን ያኔ እንጠራለን መልስ አይሰጠንም አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች ባለፈው ተገሰጹ ከዘመናትም ባለቀው የሞትን ድንገተኝነትን ፍሩ አላህ በሞትና በሰከራቱ ላይ ያግዘን በቀብርና በጽልመቱ ላይ የቂያማ ቀንና ጭንቀቱን አላህ ከቀናቶች ሁሉ ደጉን አንተ የምናገኝበት አድርገን ጌታችን ነፍሳችንን በድለናል ካልማርከን ካላዘንክልን ከከሳሪዎች እንሆናለን